Morning guys. Hayag yung bulan guys. It's 5 in the AM. Ngit-ngit pa. Pagitan. Break ba, break? Pagitan ka. Gawas. Isa. Dalawa guys, dalawa. Dalawa. Guys, dalawa na uli natin guys. Yung say. Okay. Hinahinay lang, babaw na pod. Napudong. Tulo. Iki. Naman dia. Yan, apat guys. Kuwas ang duhaw. Grabe laki na ang duhaw guys. Ang duhaw. Dito na sa mababaw yung ang duhaw guys. You know? Grabe laki ng duhaw to. Laki ng tanglaron guys, no? Sarap to guys. Napakalaking tanglaron, ayan no? Yan. So isda. Ay, buntog guys, buntog. Sa mga huli namin guys, wala nang bangos guys, buntog na. Ano? Buntog. Kanina may ano tayo, tanglaron. Sugba na guys. Okay. So yan guys. Dito na kami sa gilid guys. Ito na yung nahuli namin no. Mga bangos. Saka may nag-iisang anduhaw guys. Napakalaki. You know? Walang kasama. Sayang. Siya lang mag-isa guys. Walang kasama. Pero ito may bangos tayo. 5 piraso. Yan o. 5 pirasong bangos. Andun pa yung kuha natin. Lambat. Iniwan na natin. Taan. Baka madagdagan pa mamaya guys no. So update ko na lang kayo mamaya guys. Win, unsa naman yung bangos. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung ano namin guys. Bangos. Yan guys, kain muna tayo guys kasi gutom na guys. Ulam natin no. Nihaw na bangos. Nihaw na bangos yung ulam natin. Saka ito may adobong manok. Doon pa kasi yung lambat natin guys. Binabantayan pa natin. Kain na kami. Ito yung masarap guys oh. Inihaw na bangos. Nasunog na guys kasi lakas yung apoy. Hangin. Kawayan yung pang gatong namin. Nasunog na. Pero okay lang. Balat lang yung nasunog guys. Ayos pa yung laman. Yan oh. Yung Kain na guys. paborito ko guys. Yung tiyan. Tiyan ng bangos guys. Please, mo. May suka na. Gamay. Ini taron. Sarap ng tiyan oh. Kaon ka ni. Guys. Sausawan.
No, may sibuyas, tuyo, suka. Saka, ang tawag nyo to guys, sa amin, biasong. Mabango. Suha. Ewan ko, ang Tagalog nito guys. Ito yung sausawan namin, napakabango. Sausawan pa lang, ulam na. Oh, guys, adobo. Ilit ito. Adobong chicken. Mama, mama, mama,